Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama as-sifah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati barisan suhud mora kahanggi anak boru songoni juo hato bangon na ipatobang songoni juo harajaon on maumpui sian bagas gorang umumna kom nami narosian jaidot julu na hadir di tempat na muliaon na berbahagiaon dalam rangka on manangkinani pernikahan si dua manjujung. Bahat hormat nami tu sudena, mudah-mudahan di tanah hadiron mendapatkan rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ni juga si binoto naron di penyampaian niba, di kata-kata niba, na orang tama, na orang tupa, na orang pasti banjaran na makai bana bahat parjolo mangidomo. Alhamdulillah yang mana mi markumpul kita di tempaton on manangkina dalam rangka acara pernikahan saudara Aprizal Yusuf dohot desi Aprilia. Maka ison adalah tanda-tanda kekuasaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Madung boto di tahun bahasun aduaon adalah naiciptaon ni Allah subhanahu wa ta'ala, nayatur ni Allah subhanahu wa ta'ala, naitentuan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palay taligin masan nari tusulun tu papan bungaan tartulis warnya lay dua on ma Aprizal Yusuf si Aprilia. Maka sabetulna inna Allah katabal maqadir qabala ayakhluqas samawati wal ard. 50.000 tahun sebelum iciptaon langit dan bumi madung tartulis moon golarnya lay dua di sisi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sabetulna bisa ron idokon si sudaron taon Aprizal Yusufon wale si indah au manjalakiho indaho manjalakiau tay Tuhan do na mempertemuan kita. So ni juga may tarot pasangan tatewa tarokon naron mulak so mesra mulak di bagas ayaw makna binemulian ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ngandiyan ay hanjurkon ni Rasulullah palarong ning na namarbagas na marnikah ita ucapkon barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Palay taligi nita pasari-sari idoaon adong dua kali barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, dua kali idoahkon kaborkahan. Kaborkahan na pertama on manangkinani pakai kata lakuma, kaborkahan na padua na pakai kata lakuma. Maka ison sonjer on perbedaan na lakumai adalah atia asonangan, pala alaikuma atia asusahan. Arana dalam rumah tanggaon inda bisa ita lepas yang hasusahan. Adong manombo inda susahia secara materi, bahat depeng niatay adong kesusahan hati, adong kesusahan mangandalion emosi, adong kesusahan mangandalion kata-kata. Seorang arong na terluka, seorang arong na marbancik ni roa sebelum naon mungkin ita alak na napargoyak, napar emosi, napar ego. Maka dimulai dari sadaryon saudarang kunemulian ni Allah dot ita sa sudena palamadung marumah tangga ding na malo-malo manjago kata-kata perbuatan istausu bin nisa'i khairan ning Rasulullah wasiat kontumu wale alaklai dengan kumu tu ada borumu natalaman nasihaton bahaso itaon manusia indarong na sempurna. Mungkin sebelum naon indah peitaida sifat niya, adong kekurangan niya, adong watak niya, na ito itatukai na sojok ni rontak. Tahu-tahu setelah pernikahan ison mamarbuka sudena, ison mabaru tarida sudena, maka ison may taingot firman ni Allah wa khuliqal insan du'ifa. Arana ita manusia ni ciptaon dengan kelemahan, behat kekurangan ta, bahat na somalonta, nda bisa ita ubah.
awang kun na soron do alak lagyang kun na soron do araborong ki inda bisa arana maso ni karakter niya maso ni ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala inda dong kita na sempurna iginjang dunia arana Allah do na maha sempurna kesempurnaan adalah milik ni Allah subhanahu wa ta'ala maka napadua na iman ang kinani rap malo si dua manjunjungon niyan memahami kelebihan dot kekurangan masing-masing. Pala les fokus ya tu kekurangan nai, les ipaidaya kekurangan naon, ipagorang-gorang ya, maka on masuk terjadi perceraian. On masuk terjadi songon na minum racun, maka itaon sudena inda dong ubatna songon madu dot racun. Madui on makelebihan nai. Pala itapadigin kelebihan ni pasangan dai, kelebihan ni ada borun dai, inda natanggung jawab ni roanta. Maka godang italala tiang witadigin non kekurangan nai kelemahan nai indala maluyaon bahat urang niya maka on maroy tatarsongon na minum racun ayaw maknamin ni mulian ni Allah subhanahu wa ta'ala kemudian idokon Rasulullah ada boruon dah huli komindila iciptaon dari tulang rusuk sebelah kiri bawah donok dohot ate-ate. Inday ciptaon Allah ada boruon ngon tulang tangan arana ada boruon indagit tupang konon. Inday ciptaon Allah ada boruon ngon tulang pat arana ada boruon indagit tojat konon. Inday igit inja harga diri niya. Git kita mulia undo iya. Inday ciptaon Tuhan ada boruon ngon tulang mulut arana indagit kita kasari iya doh kata-katanta. Tay iciptaon niya. Sian tulang sebelah kiri ituru ni hati-hati arana sumaloita manyonangkon hati-hati niya on manangkinani idokon Rasulullah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu manusia na paling utama adalah na paling baik tu keluargana na paling bisuk tu keluargana tu pasanganna tu ada baruna tu suamina imana paling bisuk tabot dulu pertama ngun ada boru para nang kinani ada baruon maloya manjago kata-kata tudongan-dongan niya maka sungoniyo matualak lay niya angkon na maloya ulang sampai tersinggung apalagi alak layon na mumon tersinggung apalagi inday hormati lalaya perasaan niya sungon na soy hormati lalaya maka on masuro terjadi emosi ulang ita asal-asalan tu pasanganta khairukum li ahli songon di alak lay songon ijo maloy tamanjaw perasaan ni ada borun taon pala songon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamiyo ada borun yaon adalah yahu mayro wa ayat kemerah-merahan artinya adalah songon dia susunang urani ada borun taon pala itapio itapio misalnya dengan kasih sayang ayang sayang beb dinda adik dan sebagainya pokok na panggilan na mambahin sonang ni ate-ate niya ulang salah penafsiran on salah penafsiran beg nalam lumi ada borunya ya hajar al aswat niya on masumar-mara yagan na paringgan kon rupa na margoyak ni roa doma ada borui khairukum li ahli hendak tanggung kita na mardongan-dongan arang nondongan tayo poy saja jogot sudah kita bayar maka kon na lebih royal do peta tu pasangan ta ulang lumanon-bonon mangan kita madabu pinggan niya kan atau madabu kopi niya ay tabu simulak pesan mulak ning kita tayo tolak non tubagas ulang sampai madabu pinggan maning kita ijelo na matamu nani maturus ijelo na utakmu ning nabagin maka kata-kata kasar ulang itaw bantu bagas segala emosing taarana itela panganon bahat naman ben kita emosi bahat naman ben kita naro ulang ito bantu bagas ari ito ban ketenangan imasi bacaan taon nangkin litas kuno ilaiha supaya kalian saling menenangkan antara satu sama lain suami menenangkan istri menenangkan suami kemudian dokon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahaso sudah manusiaon arong orang tuana kemudian marbaga sia kemudian arong anak niya pala porro ani anak niya on marbakti tu sia angkon na marbakti ia tu orang tua niya birru abaakum taburrukum abanaukum pala porro amu marbakti anakmu tu marbakti ho tu orang tuamu maka alak-alak na marbakti tu orang tuana adalah donok tu sarubo sampai-sampai nukon na riwayati alak-alak na marbakti on tu orang tua niya
maka derajat nia sagaris nai domadot nabi, sagaris nai domadot para rasul on mahibat na namarbaktion to orang tua tayang una durhako to orang tua nai naso peduli ya to orang tua nia derajat nia sagaris nai domadot iblis. Artina ang gubeng nasurong garis sinarut pasukan iblis do ya on mahibat na namar orang tuaon paletadigin sanari sudarong ko Apridal Yusuf nabahat doon pikiran ni orang tuaon mulai na jolo na pature taon mulai na jolo pature ipature orang tuan taita relaya mencari nafkah ke manyogot pulang borgin sampai inda terpodon mamikirkon kita sampai adong pe acaraon gorang sonon inda dongon kecuali poning ni orang tuan tay sampai Rasul kom tasonon marami-rami adalah barokah ni orang tuan ta maka ita teruskan kebaikan ni orang tua ita teruskan ahana menjadi warisan dia berbakti kepada orang tua maka akan mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Parung bahat itu pengalaman na hadiron paladon mangalin kita tu orang tuan taromoon rasoki na sangka-sangka ita amalkon sehingga betul-betul ulang sampai gara-gara ni pernikahan adong istilah na durhako tu orang tua. Justru pernikahanon adalah tujuan na so semakin berbakti do tu orang tua, so semakin maloita mambutro ni orang tua. Maka nasihat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrul walidain berbakti anishkurli wali walidaik berterima kasihlah kepadaku kata Allah lalu kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian na terakhir bahasa italak lalion adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa sebagai pemimpin, sebagai tarsongon supir, sebagai tarsongon nahoda ita manamaroban kapalon kapal rumah tanggaon angkon na siap kita menghadapi berbagai ombak. Ulang kita turun sian kapalon anggo inda sampai nai tuju, ulang kita turun ngon motoron anggo inda pe sampai on matunai tuju, sehingga tujuan ta adalah sakinah mawaddah warahmah. Tujuan tak adalah pernikahan indah hanya di dunia tapi sampai tu sarugo. Maka cara na ulang ita tading konsumbay arong misal na dua alak rap kayo alay rap karejo alay sada indah sumbayang sada sumbayang seandai na pe indah sumbayang dua-dua nah tetap kayo iben Allah memang masuk ni takdirna. Maka soon dia menjawaban na romon ateis berarti nangkon sumbayang les kayo doning nakan maka alak na susumbayangi kebahagiaan niya hanya di dunia, sedangkan na sumbayangi kebahagiaan niya dunia dot kebahagiaan niya akhirat. Ulang ita taring kon sumbayang na 5 waktu arana ondo kewajiban ta profesi entah saja pe doktor jadi pengusaha jadi profesi sudena manusiaon adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pala masuk kantor kita jam 7:30 maka dalam sadari pengkon na masuk kantor kita 5 waktu on manangkinani jam subuh jam zuhur jam asar jam maghrib dot isya panangkinani tu kantor kita datola terlambat on penangkinani na 5 waktu on ita usaw on ulang terlambat solis dapat kita ridwanullah ridho ni Allah magfiratullah ampunan ni Allah aunullah pertolongan ni Allah selama raita sumbayang insyaallah itolong Allah kita ibantu Allah kita sajo permasalahan ta ita timpahkon tu sujud ison mana paling donok antara seorang hamba dohot Tuhan nia ayah maknami na terakhir do mana amar al-Qais idokonia marsumpah ya jabat demi Allah nia tongkin na ya hiratan adong moon sada anak pur arong mohon sada anak boru na mangadu tutuhan oleh Tuanku betul madaya suaminku betul madaon alak lainku tainga na unjungi ya jari au inda unjungi ajar konia au tentang adab inda unjungi ajar konia au tentang akhlak inda unjung buseyo bani au mangaji ningna. Jadi salose pernikahan tutup tu ita terus marsiaga
ulang mantak na marsiajaron na manuntut ilmu agamaon arana pernikahan adalah ibadah na paling onok. Para nang kinasikola SD taon 6 taon, SMP 3 taon, kuliah 4 taon, anong na 2 taon, maka on ibadah terpanjang seumur hidup. Ita paturus maka idokon araburon ma, ya Allah, iya nga naunjung iajar iya au, iya nga naunjung iyo bania au marsiajar, na iyo bania hanya marmaram, na iyo bania tubagas hanya roti, na iyo bania hanya uang, hanya epeng, hanya dunia, maka ulang salao na ning anak boron. Ide bati alak lainnya iya hiratan, maka luar biasa pala adong seorang suami inda iyo bania on maada boronnya untuk agama. Inday liginia sumbayang nai, inday liginia keagamaan nai. Arong misal na anak niya inday patureya sumbayang na. Arong misal na boro niya ipajeria suni buka-buka jilbab tuluaran. Ayaw maknami ni mulian ni Allah Subhanahu wa taala. Mes itaingot to kisahon. Kisah na terjadi on di Timur Tengah. Seorang suami abis mula kia sumbayang isa. Salo si sumbayang isay masuit mula kia tu bagas, maka nidaya may bagas na marmoroman duraganakon. Marmoroman daganakon isa pa yung maknay na mangwaro ng kinun sumarmoroman. Rupa na sumarmoroman adalah na maramalayan do sara-sara. Imas tarporom na wilikirik doon ng kinon, so tarporom kalay ara na maramalayan kalay inadong pamasako ni dapur niya. Baru amay no ko naraklayon sebelum nainan niya. Sebelum masalah panganon, sebelum masalah adong sangain da panganon, maka na pertama usapay sebelum morom kaya nangkin masumbayang moon sara-sara ning bayon. Masumbayang moon alay nangkin arana ondo kewadipan ko sebagai suami, pala inda pe sumbayang maka ngoti maalay sanari ning bayon. Maka bahat sanari ayah-ayah inda pe paduli iya tu sumbayang ni anak niya. Inda binaraya manyuruh anak niya sumbayang padahal na masih tanggung jawab niya. Akhirna ingot ya anak baruon, ingot dia daga nakon ngot komu ayah ngot komu inang sumbayang komu arana suruh ayahmu. Akhirna sumbayang kalay. Singkat carito salose permasalahan pertama ma sumbayang daga nakon. Permasalahan kedua rumah nda penamangan kalay. On manangkin permasalahan nai. Akhirna bayoon adalah marsa Qur'ania. Atia marsa kia ison maro kekuasaan ni Allah Subhanahu wa taala. Atia marsa kromana tok 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 tu bagas niya. Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam ni masuk. Rupa na maadong ijolo pintu isarabayo na maroban talam na gorang iginjang talami may si sude panganon, may si roti-rotina, may si daging na, may si buah-buahan na, may si sude lengkap. On manang kinani rupa na naibain ni Allah kekuasaan ni Allah. Hera niya marsapaya aso maroban panganon kung saan bahat na mangwaroon caritona icariton bayon. Rupa na nang kinarong tamung kuningya. Arong nangkin tamung ku ibagas seorang pejabat. Jadi mungkin get mga masalah tender, masalah SPPG, isi taben katuana niya kan, si taben parmasak na, arong di siyang gutang kunin na ba, o perong dukum kunia, marbadaya lay. Anda jadi sikulami bayan SPPG on bitempat na lain maunya, marbadaya lay, akhir na ke mulak pejabaton, na pinasalo se kece. Padahal nangkin may bahat pasiap panganon na kurang-kurang harga kay mabayoon mulak marpikir rumah ampuna bagas. So dia masolang bari panganonon, solang sia-sia panganonon, solang sega panganonon, akhir na ikumpul ko niya sude. Ya Allah, tujia au naron mardalan, tujia iben ko sopatku, maka tusima ulen panganonon, rupana ternata on makikuasaan ni Allahi ayaw maknay mo leon ni Allah, so mapat ni bayoon, so maya idolo bagas ni bayon ang kinan na manyuru anak nay sumbaya. Luar biasa, intan surullaha yansurkum, palay tolong kamu Allah, Allah penangkan manolong kamu. Ita tolong agama ni Allahon, itolong Allah kita. Ima salah satu buktina. Inda malaikat dikirim Tuhan, manusia dikirim Tuhan. On mamalon Allah mambain sabab musabbab. Ya muhawil al ahwal, wahai yang mengatur
Wahai yang mengatur segala keadaan, maka aturlah keadaanku menjadi lebih baik. Ya muhawil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal bihaulika arana horona maha kuasa wa kuatika arana horona maha kuat. Ya azizu ya muta'al, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha tinggi. Ima mungkin kesimpulan na pertama bahaso dalam rumah tanggai pasti adong terjadi kesulitan ulang taring konsumbayang. Na paduana bahaso ita sebagai manusia bahat kekurangan na ulang iligin kekurangan nai ita ligin do kelebihan nai so semakin mesra sakinah mawaddah warahmah. Kemudian napatuluna berbakti tu orang tua songon dia bope marung marbagas anggoy taon alak layon totop do surga di bawah telapak kaki ibu. Tai ada boruon surga nia marung marpindah sebelum marbagas ya orang tua nia surga nia tai dung marbagas tu suami nia rumah surga nia mai domo bope indadong surah ar-rijal yal Quran indadong surah laki-laki te surah ada boru adong mai domo dalam Islam na sangat dimuliaon ada boruon tai bope soni saulakon bahat joro ada boru na masuk api neraka. Imasirokon Allah subhanahu wa ta'ala bahaso na perluan menghormati suami, menghormati pemimpinon. Sampai-sampai dokon Rasulullah seandai na tolai suruh manusiaon sujud tu manusia nangkan usuru ma ada boru sujud tu suami nia ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beng hebat na kehidupan ni suami tai bo peso di ulang gara-gara ni kehidupan roy ta zolim ulang kita zolim busentong ulang kita ropangkon ulang kita mangecek kasar-kasar bahasoon sudah nikmat sian Allah tanggung jawab na pemora jadi suamion jadi kepala rumah tanggaon dot na terakhir nang kinani imana sehat na ulang ita taringkon agama. Mungkin on mas sebagai kesimpulan na kurang dot lebih na aupe bahat may domo mudah-mudahan bermanfaat ita sa sudena amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghafir li masyayikhina wa li talabatina wa ashabina wa azwajina wa auladina. Ya Allah ya Tuhan kami marpumpul kami di tempaton sadoa sapangidoan bain maki keluarga ni sudah Rob Rizal Yusufon dote siap triliun ya Allah keluarga na sakinah keluarga na mawaddah warahmah na penuh barokah keluarga na istiqomah mulai ngon dunia ya Allah sampai tu akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami padomu maalainot sanomudomuna ulang adong perceraian ulang adong perpisahan selama di dunia. Ya Allah ya Tuhan kami len majalai dot amion nadiron rasokina lapang rasokina luas rasokina halal rasokina barokah. Ya Allah ya Tuhan kami len majalai anak na soleh dohot soleha bantu ala ya Allah tolong kala ya Allah membina rumah tangga sehingga betul-betul mendapatkan ridhomu ya Allah merenilai pernikahan sebagai ibadah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia,